नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठतु निजक फिट रखु आ नुआ नुआ बिजनेस कर आगे बढ़ु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर सोमवार शीत कमिया नहीं पूर्वानुमान हालुकारु मध्यधरण कुड़ी पाणीपाग विभाग पक्ष मिलता ताजा सूचना अनुसार आसंता सोमवार शीत कमिया नहीं पूर्वानुमान कराई आसंता 24 घंटा मध्य ढेंकानाल खोर्धा कटक गंजाम गजपति केन्दुझर और कलाहांडीर गोटे दुईटी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुड़ी होपे सुंदरगढ़ अनुगुल कंधमाल और कोरापुट जिला गुड़िक गोटे दुईटी स्थान में घन कुड़ी होबार संभावना अच्छी तेरे आगामी 24 घंटा राज्य जिला गुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा कौन विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर उपर उड़िला ड्रोन श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं उठिला प्रश्न श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं प्रश्न अच्छी पुणी श्रीमंदिर उपर उड़िला ड्रोन रविवार भोर समय श्रीमंदिर उपर अजଣା ड्रोन उड़ीथिबा देखा मिली नो फ्लाइंग जोन रे किए कौन पर उड़ाई ड्रोन ता बर्तमान पर्यंत स्पष्ट होना श्रीमंदिर उपर बाह्य शत्रु आक्रमण रोकने पुलिस और प्रशासन तत्पर होता बेले पुणी कौन पर ड्रोन उड़ागला ताकू नहीं सृष्टि होती प्रश्नवाची बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर HMPV भाइरस को नहीं सारा विश्व छनका भारत सतर्क चीन में माड़ुवा HMPV को नहीं भारत सतर्क जदि आम देश में एजाए कौन केस बाहरनी तथापि सरकार स्थिति पर नजर रखिंट गतकाली केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय युग्म मॉनिटरिंग ग्रुप बैठक बसीला बैठक पर विभाग पक्ष सूचना दी जे चीन स्थिति पर तीक्ष्ण नजर रखाई श्वासजनित जेकोसी रोगर मुकाबला सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा भूताणु बाबद अपडेट देवाक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अनुरोध कर सोशल मीडिया एक्स रे सूचना देछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय बोली सूचना। परवर्ती खबर 9 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति 9 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस में योगदान जनवरी 9 तारिख अपराह 3टा समय गुवाहाटी विमान बंदर वायुसेना विमान जोगे अपराह 4:35 भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे से दिन राजभवन में रहणी करेंगे राष्ट्रपति 10 तारिख में प्रवासी भारतीय दिवस में योगदान अवसर में पूर्वाह्न 11:40 जनता मैदान में पहुंची बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बरड़ धनुयात्रा सकाल 8 स्कूल बरड़ धनुयात्रा महोत्सव में एथर दर्शक भिड़ बढ़िबार लगी महोत्सव सरिया आगुक आहरी 8 दिन बाकी रही फल सांबाय भिड़ और ट्राफिक समस्या को दृष्टि रखी बरड़ जिला शिक्षा विभाग आसंता 6 तारिख 13 तारिख पर्यंत मथुरा नगर रही शिक्षानुष्ठान गुड़िक पाठपढ़ा समय को परिवर्तन करिछि जिला शिक्षा विभाग पत्र संख्या सहर रही समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक सकाल 8 रु मध्याह्न 1 पर्यंत छात्र छात्री पाठपढ़ा चलिबो धनुयात्रा सरिया पर पूर्व निर्धारित समय छात्र छात्री पाठपढ़ा पुणी आरंभ होली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितर मारपिट घटना मुख्य पखाल सेवायत विश्वनाथ खुंटिया निलंबित श्रीमंदिर परिसर में विशृंखला सह अन्य सेवायत को मारपिट घटना कार्यानुष्ठान नहीं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक ए घटना श्रीमंदिर मुख्य पखाल सेवायत विश्वनाथ खुंटिया निलंबित होती मुख्य पखाल सेवायत विश्वनाथ खुंटिया को 3 मास निलंबन कर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर अदिनिया वर्षा क्षति चाषी को दिज्व 291 कोटी अदिनिया वर्षा 6,66,000 ऊर्ध्व चाषी क्षति होती आज पानी पंचायत पक्ष कार्यक्रम में किसी एमती घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते क्षति आकलन आसी एथिपाई 291 कोटी टंका प्रदान कर गत वर्ष डिसेम्बर में तुहाकु तुहा 2टी पर्यायर लघुचाप जनित अदिनिया वर्षा चाषी कूलर अंटा भांगी देछि जहां नहीं चाषी भाई सरकार सहायता को अनैथिबा बेले एई निकट में मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री माने विभिन्न जिला और अंचल गस्त करी सेठिका चाषी और खेत बुली देखिथिले एसहित अदिनिया वर्षार क्षयक्षति आकलन करते नहीं चाषी को क्षयक्षति प्रदान कर मंतव्य रखिते मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 28 राशि मोदी राज्य में बीजेपी सरकार कार्यकाल में प्रथम थर पर अनुष्ठित होगा उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेवर प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची
ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ମାସ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପଞ୍ଜିନିବେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 7ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରାଥମିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ କେବଳ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆବେଦନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 18 କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର। ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏଭଳି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ମଦ ପିଇଲେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ବସ୍ ସମେତ 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବିପଦ ଆସିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାଇରନ୍ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାରା ନେବେ ସରକାର। ସବୁ ବସ୍ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଥ ଉତ୍ସବ। ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଥ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଲାଗିଛି ଖେଳକୁଦ ସାଙ୍ଗକୁ କସରତ, ନାଚ ଗୀତରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାୟାମ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପଥ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯିବା ସହ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କାଶ୍ମୀରରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତର ସ୍ଲିପର ଭର୍ଜନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କୁହାଯାଇଛି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ କାଶ୍ମୀର ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବରଫପାତର ମଜା ନେଇ ଜାମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।